салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз сана 15 августи соли 2024 аст. имрӯз ба хулосае омадем як сайру сайёҳат дошта бошем дар маркази ноҳияи айни Варзиманор. ноҳияи айни 23 ноябри соли 1930 ташкил ёфтааст. он дар водии Зарафшон ҷойгир буда, дар шимол бо вилояти Ҷиззахи ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ноҳияи шаҳристони вилояти Суғ, дар шимолу шарқ бо ноҳияи Деваштич, Собиқ Ғончӣ, дар шарқ бо ноҳияи Масҷоҳикӯҳӣ ва Рашт, дар ғарб бо шаҳри Панҷакен ва дар ҷануб бо шаҳру ноҳияҳои Шаҳри Нав, Ҳисор, Варзоб, Ваҳдат ва дар ҷанубу ғарб бо вилояти Сурхандарёи Ӯзбекистон ҳаммарз мебошад. маркази ноҳияи айнӣ 12 000 нафар аҳолӣ дорад. маркази ноҳия дар 177 километр ҷанубтари шаҳри Хуҷанд ва 140 километр дар шимолтари шаҳри Душанбе қарор гирифтааст. дар ноҳияи айнӣ ҷамоати деҳоти Айнӣ, Анзоб, Дардар, Зарафшон, Рарз, Урметан, Фондарё ва Шамтуч мавҷуд мебошад. ноҳияи айнӣ яке аз минтақаҳои сайёҳии кишвар маҳсуб ёфта, рушди соҳаи сайёҳӣ бо ҷалби сармояи дохилӣ ва хориҷӣ, такмил додани инфрасохтор дар мавзеъҳои сайёҳии ноҳия аз қабили Искандаркӯл, Кӯли Аловиддин, Дараи Яғноб рафта истода, ду ширкати сайёҳӣ аз ҷумла намояндагии ширкатҳои сайёҳии мамлакат ва ноҳия амал менамояд. ҷиҳати ҷалби сайёҳони дохилию хориҷӣ, фароҳам овардани шароит аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ дар мавзеи Работ, шаҳраки Зарафшон, маркази ноҳия, Такоби Хушекат, инфрасохтори хизматрасонӣ бо истифода аз меҳмонхонаҳои хусусӣ дорои ташноб, хӯроки тезтайёр, ҷойҳои истироҳат ба роҳ монда шудааст. аз ҷумла меҳмонхонаҳои Нури Раҳмон, Варзиманор, Суғди маркази ноҳия, Қаҳрамон шаҳраки Зарафшон, мавзеи Искандаркӯл, Аловиддин ба хизматрасонӣ омодаанд. то миёнаҳои асри 19 дар ҳудуди ноҳия бекигарии фалғари аморати Бухоро амал мекард. баъди тақсимоти милли маҳаллӣ дар Осиёи миёна ва таъсири ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон, Фалғар 23 ноябри соли 1930 ба ҳайси ноҳияи мустақил ба округи Панҷакен шомил ва аз октябри соли 1939 ноҳияи Фалғар ба ҳайати вилояти навтаъсиси Ленинобод ҳамроҳ карда шуд. соли 1978 бошад, бо қарори шӯрои олии ҷумҳурии шӯравии социалисти Тоҷикистон ноҳияи Фалғар ба ноҳияи айнӣ тағйири ном кард. кӯҳҳои Фон кӯҳсорест дар байни қаторкӯҳҳои Зарафшону Ҳисор дар ҳудуди ноҳияи Панҷакенту айнӣ аз водии дарёҳои Арчамайдону Киштӯд то водии дарёҳои Искандаркӯлу Фон ба масофаи 45-50 километр тӯл кашидааст. кӯҳҳо асосан аз оҳаксанг, варақсанг, алевролит ва рексанг таркиб ёфтаанд. табиати дилфиреб, хоса шаху кӯҳсорон ва кӯлу дарёчаҳои шӯхи ноҳияи айниро наметавон бе истифодаи такрор ба такрор аз вожаҳои беназир ва беҳамто тавсиф кард. кӯҳҳои ноҳияи айнӣ дар баробари дигар навоҳии Тоҷикистон макони канданиҳои фоиданоки кишвар аст. аксар сарватҳои зеризаминиро метавон аз ин макон дарёфт кард. мавзеи Кӯли Аловиддин ҳамчун марвориди беназир дар иҳотаи кӯҳҳои Фон маҳалли дилписанди сайёҳон аз саросари ҷаҳон аст. дар ин мавзеъ қуллаҳои баланди Чимтарға, Бодхона, Чапдара ва ғайра ҷойгир аст. ҳамаи ин маконҳои афсонавӣ дар водии Зарафшон, ноҳияи айнӣ қарор доранд. ҳар як хоҳишманд, хоҳ сайёҳи дохилӣ бошад ё хориҷӣ, бо харҷи маблағи кам метавонад ба дидани маконҳои афсонавӣ ва назаррабову дилфиреб мушарраф гардад. дар мавзеи кӯҳҳои Фон бо шишгоҳ барои сайёҳон амал мекунад, ки хоҳишмандони варзишӣ кӯҳнавардӣ метавонанд аз он истифода баранд. Фондарё яке аз дарёҳои Тоҷикистон, ки шохоби тарафи чапи дарёи Зарафшон аст, 24 километр дарозӣ дораду масоҳати ҳавзаи ҷоришавӣ 3230 километри мураббаъ ва хуруҷи об 62.6 метри куби сония мебошад. 58% оби он аз ҳисоби шохоби асосиаш дарёи Яғноб, ки аз пиряхҳои қаторкӯҳи Зарафшон
آب شده می آید و 30% از اسکندر دریا که اولی آن از اسکندر کل آغاز می گردد به فان دریا می ریزد. این دریا در نزد شهرک زرافشان دریای یغناب با اسکندر دریا یکجای شده فان دریا نام می گیرند و 2 کیلومتر تا شهرک عینین رسیده با دریای زرافشان یکجای می شوند. درازی فان دریا با دریای یغناب همگی 140 کیلومتر را تشکیل می دهد. با خط دریا راه اتومبیلگرد دوشنبه سمرقند تاشکند می گذرد. اسکندرکل یکی از کلهای زیبای تاجیکستان می باشد. آن در بلندی 2195 2200 متر از سطح بحر موقع می باشد. 3.2 کیلومتر درازی، 1.5 متر پهنایی، 14.5 کیلومتر دایره دارد. پیدایش و تشکیلیابی اسکندرکل را در نتیجه لغزیدن زمین تشبیه می دهند. در ناحیه 2 عدد خواجگی ذاتپروری، 41 عدد خواجگی جماعوی، 1128 عدد خواجگی های دهقانی فعالیت می برند. میدان عمومی زمین ها 515820 گکتار بوده. زمین های کارم آبی 1441 گکتار، چراگاه 141459 گکتار، باغ‌ها 834 گکتار، زمین‌های نزد حولگی 1625 گکتار، زمین‌های یاری رسان شهروندان 624 گکتار میباشد. گفتن به مورد است که در ناحیه 4 عدد پایگاه آبکشی موجود است که توسط آنها 502 گکتار زمین آبیاری کرده می شود. عین زمان در ناحیه 66 مکتب ها، از آن 53 تاش مؤسسه های میانه، 13 تاش مؤسسه اساسی، فراگیری 18485 نفر خوانندگان و 4 مؤسسه تا مکتبی با 18 مربی و 346 نفر کودکان عمل میکند. در مؤسسه تحصیلات عمومی ناحیه 1719 نفر آموزگاران فعالیت مینمایند که از آنها 1393 نفر با معلومات عالی، 90 نفر با معلومات عالی ناتمام و 236 نفر با معلومات میانه مخصوص می باشند. در ناحیه عینی 57 مؤسسه طبی از جمله 8 بیمارخانه، 22 مرکز سلامتی، 27 خانه های سلامتی، 1 مرکز نظارتی دولتی سانیتری اپیدمیولوژی عمل می کنند. ساختمان بینای بیمارخانه دهه اورمیتان برای 40 کات ادامه داشته. مرکز دندان پزشکی و داروخانه در دهه اورمیتان، بینای داروخانه و تشکیلگاه عضوی در دهه در به استفاده داده شد. عین زمان در حدود ناحیه 1 بخش فرهنگ، 32 مؤسسه های کلوبی، 39 کتابخانه های سیستم مرکزانیده شده، 2 مکتب صنعت، 1 قصر فرهنگ، 1 آثارخانه و 1 مجمع تاریخی و فرهنگی با نام نقیبخان طغرل عمل می نماید. فاند کتابخانه ناحیه 187852 نسخه و کتابدهی 47201 نسخه را تشکیل می دهد. بخش فرهنگی ناحیه در برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی به مناسبت سنه‌های تاریخی در این دوره فعالیت نظررس نموده، در آینده نیز با برنامه‌های جالب و دقت و با نوارهای در بین مردم و عید و چهاربینی‌ها آمادگی‌ها می‌گیرد. در آثارخانه 580 نگاره‌ها جمع آورده شده، 449 نگاره چون تحفه به فاند آثارخانه وارد گردیده است. سلام علیکم دوستان عزیز. ما در بالادستی مرکزی ناحیه عینی یعنی ورزی منور قرار داریم. امروز به خلاصه آمدیم که از همین منطقه جمهوری تاجیکستان گویم کمک نوار کرده باشیم. در بالادست دیدید I love you تاجیکستان نویستگی است که این هم یکی از همون دوست داشتنی وطن خود تاجیکستان شهادت میدهد. من خیلی خرسند هستم که امروزها در همین جاها سیر و گشت دارم و ناگفته نماند که نواربردار و عکسبردار هستم. در وادی زرافشان، در توی و معرکه ها، در جشنواره های مکتبی و خلقی خدمت میکنم. اگر همین گونه خدمت رسانی ها پیش روی شما آمد حتما مراجعت کنید، ما خدمتی شما را برآورده خواهیم کرد. و امید نام دارم از دهه دشت خوزی شهری پنجکند هستم و ناگفته نمانم که از همین ورزی منور یک برادر عزیز حسین جان نوریدینوف هستند. در ساحه بلاگری هم کسب و همکاری ما به حساب می روند. خیلی ها نوارهای جالب و
ҳам диёрони худамонро дар шаҳрҳои мусофирӣ дастгириҳову ҳар гуна хизматрасониҳо доранд. ман саломи худамро расониданӣ ҳастам. тақдир накард ки мо якҷо навор кунем варзи манорро ва каму камбудиҳои барномаи моро дар зери комментарият нависта бошед. ман мехостам ба канали мо аъзо шавед ва барои паҳну парешон гардидани навори мо саҳми худро гузоред. تو یکتای منی ای تاجیکستان، تمنای منی ای تاجیکستان، بی بالم با همه بود و نبودت، مرا تو میهنی ای تاجیکستان، بی بالم با همه بود و نبودت، مرا تو میهنی ای تاجیکستان. تو یکتای منی تمنای منی دل و جانی منی ای تاجیکستان، تو یکتای منی تمنای منی دل و جانی منی ای تاجیکستان. همه شهری تو را دروازه باشد، جهان را حسن تو آوازه باشد. همه شهری تو را دروازه باشد، جهان را حسن تو آوازه باشد. و مثل آبشارانی بهاران دل و دنیای ما هم تازه باشد. و مثل آبشارانی بهاران دل و دنیای ما هم تازه باشد. تو یکتای منی تمنای منی دل و جانی منی ای تاجیکستان، تو یکتای منی تمنای منی دل و جانی منی ای تاجیکستان. تو را من دوست می‌دارم چو مادر، برایم گلشن سبز و معطر. تو را من دوست می‌دارم چو مادر، برایم گلشن سبز و معطر. برابر با سرودی چشم ساران بیازت میکنم پیوست از بر. برابر با سرودی چشم ساران بیازت میکنم پیوست از بر. تو یکتای منی ای تاجیکستان، تمنای منی ای تاجیکستان، بی بالم با همه بود و نبودت، مرا تو میهنی ای تاجیکستان، بی بالم با همه بود و نبودت، مرا تو میهنی ای تاجیکستان. تو یکتای منی تمنای منی دل و جانی منی ای تاجیکستان، تو یکتای منی تمنای منی دل و جانی منی ای تاجیکستان. تمنای منی ای تاجیکستان، مرا تو میهنی ای تاجیکستان. یگانجا با نوشته جا درباره همه خانه درباره خودشون هست یا نه؟ با امید سرفرازی و خانه آبادی یکایک شما تماشابینان عزیز، ما برنامه امروزی خود را حسنی انجام میبخشیم. برای پهن و پریشان گشتن نوارهای ما در بری ما حتما باشید، زیرا که هموطن هستیم، از یک آبرو هستیم. ما میخواهیم در وادی زرافشان یک کانال موفق و مظفر را تشکیل کرده باشیم و در آینده ها از تمام گوشه و مناطق کشور و برون از آن نوارها پیشکش شما گردانیم.
ногуфта намонам ки наворбардор ва аксбардор ҳастам. дар тӯю маъракаҳо ва ҷашнвораҳои мактабиву халқӣ хизмат мекунам. рақамҳое ки дар зери экранҳо мебинед рақамҳои шахсии худам аст. метавонед занг занед ва фармоиш диҳед ва ин рақам пайваст аст ба картаи Душанбе Сити барои пешрафт ва бурдбориҳои канали мо.